नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब। अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। हीलिंग अस्पताल मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 26 दिसंबर दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमरनाथ कुलकर्णी, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सिकंदराबाद, शुगर, थायराइड, कैल्शियम, विटामिन डी और दीगर तमाम हार्मोन मसाइल तशखीस करेंगे और दवाएं तजवीज़ करेंगे। हीलिंग मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के जिम्मेदारान ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि माहिर हार्मोन तशखीस करवाकर अपने तिब्बी मसाइल को हल करें। Good evening, namaste. I am Dr. Amarnath Kulkarni, endocrinologist from Healing Tree Hospital, Bidar. Commonly asked question is whether type 2 diabetes newly diagnosed is reversible or not. Most of the doctors and patients, they confuse themselves. So we know without using metformin or any other drug, just by doing the exercise and the change in the diet can do lot of things. And most important thing nowadays is stress. So we are not concentrating on stress, proper diet and exercise. So everybody should take minimum 2 to 5 kilometers walking, jogging, running or whatever is required, whichever you feel the best way of the sports or the any activity should be done. And similarly in food, we should consume minimum 3 to 5 times fruits and vegetables and decrease your cholesterol containing food, that is trans fat foods. So fried food, all those things should be avoided like Lays, Kurkure, chocolate, biscuit, ice cream, bonda, bhaji, Coca-Cola, carbonated drinks and also the bakery products. If you do this, decrease your stress, some amount of yoga, pranayam will definitely help you, and it can reduce HbA1c from 6.5 to 5.7. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ, ಬೀದರ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ. ಕಾಮನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 100% ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಊಟ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ 3 to 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು. ಹಾಗೆ 2 ರಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಡಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮತ್ತು HbA1c 6.5 ಇಂದ 5.7 ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಅದು ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ.